Dobro došli na kanal moje turske serije. 45. epizoda je završila, a meni se ruke još uvijek tresu. Ostanite sa mnom jer o ovome moramo pričati. Ovaj kraj nas nije rasplakao samo zato što je bio dramatičan, nego zato što je bio bolno, nepodnošljivo stvaran. Ako niste gledali upozorenje, slijede ogromni spoileri serije Daleki grad. Gledati Aliju kako plače, moli, preklinje i opet vidjeti Sadakat Hanumu kako stoji bez jedne mrvice milosti. To je bilo nepodnošljivo. Kako neko može gledati majku koja se lomi pred njim i opet izabrati tišinu, silu i hladnoću. I onda, scena koja me najviše zaledila, Alija ide prema helikopteru, korak po korak, sporo, kao da joj svaki korak kida dušu. Ona ne odlazi jer želi, ona odlazi jer je prisiljena. Prisila preko njene najdublje slabosti, preko djeteta. Pokušaj samo zamisliti šta joj je u tom trenutku u srcu. Strah, nemoć, bol i ona najgora vrsta tuge. Odvajanje od života koji je jedva izgradila, koji je krvavo branila. Njene suze, njeno preklinjanje, ti spori koraci, kao da smo svi hodali s njom. Ali onda dolazi ono što je sve preokrenulo. Onaj posljednji pogled koji je Alija bacila prema Boranu i Sadakat Hanumi, to nije bio pogled osobe koja je izgubila. To je bio pogled koji kaže: ne možete me slomiti, ne možete uništiti moju ljubav, moje dijete ni moje snove. Taj pogled je vrištao: uživajte u ovoj maloj pobjedi, ali vi ne znate ko sam ja. Ja sam Alija Albora i to ona ista Alija koja je rušila vrata da dođe do svog sina, koja je lomila barijere da ga zagrli, koja preživljava, bori se i vraća se uvijek. I taj pogled je obećao samo jedno: možda odlazim danas, ali vratit ću se. I kad se vratim, vratit ću se s odgovorima, snagom i pobjedom. Alijine riječi Sadakat Hanumi su rekle sve. Ti znaš šta sam prošla ove godine. Znaš koliko se Džihan i ja volimo. Znaš koliko smo izdržali zbog ove ljubavi. To je istina koja boli. Sila ne može slomiti pravu ljubav. Planovi, okrutnost, manipulacije, ništa od toga ne može rastaviti Aliju i Džihana. Njihova veza je dublja od straha, jača od moći. Kad Sadakat Hanuma kaže da nije imala izbora, to mi ne ide u glavu, jer ovako se ne ponaša prava majka. Prava majka štiti bez da uništava druge. Alija je najbolji dokaz šta je majčinstvo. Ona nikad nije trovala Denizovo srce. Nikad ga nije hranila mržnjom. Štitila ga je tiho, čak i kad se iznutra raspadala. Oprostila je metak. Oprostila je što su joj sina uzimali opet i opet. Čak je dala bubreg da spasi Sadakat Hanuminog sina. A za uzvrat dobila je samo bol, suze i okrutnost. Alija nikad nije bila nesreća toj porodici. Ona je bila svjetlo koje nisu htjeli vidjeti. Ruža koju su zgnječili. Ljubav koju nisu znali sačuvati. I sada dolazi trenutak koji pali vatru. Džihan sada zna sve. Muzafer Abi mu je rekao istinu. O Denizu, o farmi, o tome zašto Alija nije odgovarala na pozive. A kad smo vidjeli Džihanovo lice, sve je bilo jasno. Njegove oči su govorile više od riječi. To nije bila smirenost. To je bio kontrolisani požar. Boran i Sadakat Hanuma su probudili oluju koje su se nekad bojali. Kad Džihan krene na njih, neće biti tiho. Biće snažno, emotivno i nezaboravno. Jer Sadakat Hanuma nije samo povrijedila Aliju, izgubila je Džihanovo povjerenje, njegovo poštovanje i njegovo srce. Ipak, bilo je scena koje su nas malo izliječile. Alija predaje zahtjev za razvod od Borana, a Džihan stoji uz nju. Bez čekanja, bez kolebanja. Oni su izabrali jedno drugo, otvoreno. Ovaj put razvod je stvaran. I sama pomisao da će Boran čuti tu konačnu odluku donosi osjećaj pravde. A onda ona parti scena, toplina, Alija, Džihan, Deniz, Muzafer Abi, Kadir, Umu Abla, Pakize, svi zajedno, smijeh, ples, slavlje. Podsjetnik da je srce ove priče, porodica, ljubav i jedinstvo. I ono kad Alija spusti slušalicu Boranu i samouvjereno kaže da će se razvesti, to je čista Alija Albora, snažna, hrabra, iskrena. Scena s prstenom je bila bolna, ali puna nade. Kad Alija vraća prsten Džihanu, to nije odbijanje, to je poštovanje.
Nije htjela da iko pogrešno shvati njegovo značenje, a onda kaže: nosit ćemo ovo opet, vrlo skoro. Ta rečenica je dala nadu. Njihov razgovor, razumijevanje, tiha snaga pokazali su da je njihova ljubav netaknuta. I Džihan to zapečati. Ako žele zapaliti vatru, neka gori. Dok mi ne kažemo da je gotovo, nije gotovo. Kao što je Alija jednom rekla, njihova priča se ne završava dok je oni sami ne završe. Ono što je Boran uradio poslije, to nije zaštita, to je otmica. I sada mora snositi posljedice. Ja iskreno vjerujem da će Džihan stići na vrijeme, prije nego Alija uđe u helikopter, prije nego sudbina ponovi svoju okrutnost. Jer Alija i Džihan nisu slomljeni, samo su na testu. Njihova ljubav se ne završava, to ona se priprema za povratak, a kad se ponovo spoje, neće to biti samo ljubav, bit će pobjeda. Piši mi u komentar, da li je Sadakat Hanuma prešla tačku bez povratka? I šta očekuješ od Džihana u sljedećoj epizodi?